your resilience. Good morning, teachers. Okay, so please kindly stand up for our prayer. Okay, so tanawa lang niyo sa TV-han ang prayer. So, Minfa, kindly read the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian here, oh God's love, who makes me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so before you sit down, kinsay absent? Nay absent? Kinsay absent? Si Juan ay. Si? Honey, teacher. Si Honey may absent? Yes, sige. So, kung wala man si Honey, ang mga student ka, please, sabi ko. Okay, so before mo mo lingkod, ganahan mo mag-energizer ta? Yeah! Okay, so karon manayaw na. Tanaw lang sa video ang i-flash sa ato ang TV. Wala sa edit ha? Okay, so ato lang i-follow kung saan nasa video din. Maganda sa akin. 1, 2, 3, go! Point to your eyes, Masama ng eyes. point to your nose, point to your mouth, point to your Masama ear. here. Now jump, 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 now kick, 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 and everybody turn around. Okay, that was fun. Touch your head, touch your leg, touch your arm, touch your foot. Now jump, 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 now kick, 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 and everybody turn around. Okay. Sit down. Okay, now you guys sit down. So, na-energize na mo, kids? Yes, teacher. Handa na mo para sa ato ang discussion karon. Yes, teacher. Okay, so before na mo discuss na outside, rule na kaya sa teacher. So, dapat paminaw ang tanan sa kuno. Yes, teacher. Wala sa mga tabi, ha? Sa ganito ang rule, Dili magtabi. dili magtabi, then maminaw ni Teacher. Okay, so before we proceed to our discussion, let us start with an activity first. So, ganun ba activity ta? Yes, teacher. Okay, so ang pangalan ng activity kay basa, Look, read, and observe. Okay, so naipakita si teacher na picture. Magkano ang class? Yes, teacher. Okay. So, unsa man nasa picture? Apple. Oh, so may mga apples. Dere, so tanawan ninyo. I-observe ninyo kung sa inyong makita sa picture. Okay, so karon, tawag ko ninyo, then you have to read the sentences under each picture. Nakuha? Yes, teacher. Okay, so first sentence. Linfa, can you stand up and read? This is an apple. Okay, very good. Ako pakpakan si Linfa. Ay, nakubasa. Uy, next is si Danny. These are apples. Okay, very good. Next si Christine. That is an apple. Okay, very good. Okay, so ang last na sentence, since kulang na mong isa, kaya absent man si Honey. So this is, those are apples. So kung sa may inyong na-observe din sa picture, kung sa inyong nakita, Basta okay, Christine? basta doon sa picture kay this ang pagkuhan. Oh, basta doon kay this. Yeah, another. Isa pa, Teacher. isa. Kung teacher ay kanang ang daghan yan na yung sada. Oh, naidaghan, usara, naidaghan na apple, nasa usara ka apple. So, Danilin, ikaw, sino na-observe? Ang teacher of layo kay teacher kay those. Kung layo kay, ang igamit na word kay those. Okay, so ang inyo, unsa na yung nabantayan ng mga words dili nga lahi-lahi? This
Usara, please raise your right hand. Okay, Christine. That teacher. That, unsa pa ilain nga words? Dalilin? This teacher. Unsa pa ilain pa? Those teacher. Those, so mauna ang ilang mga words na gilahi-lahi o gamit sa sentence. So, karon, pamilangan nyo, unsa makitawagan niyo mga words? So, wala pa mo ipiano. Kami nyo na sa grade 1. Okay, so karon, let us listen to Teacher Annie as she discussed about demonstrative pronouns. Okay, so, good morning, class. Good morning, Teacher Annie. Okay, so ako din ay si Teacher Annie Molca, but you can call me Teacher Annie. So, ang sagari ato ang topic karon? Demonstrative pronouns. Okay, so, ready na ba mo makakataon sa demonstrative pronouns? Yes, teacher. Okay, so, lahat rin, usual is si teacher. So, mag-count mo of 3, 2, 1, and i-open natin yung teacher. Okay, count. 3, 2, 1. Tada! Okay, magbukas. Okay. So, isa man kami ang demonstrative pronoun. So, ang demonstrative pronoun is, okay, our topic for today is demonstrative pronouns. But before we proceed, let us first, what is a pronoun? So, a pronoun is a word that replaces a noun or noun phrase. So, ang pronoun is muna siya ang replace sa noun or sa noun phrase. So, saan ito ang noun? Name of a person, place, or a things, or event. Okay, so, sa ganito ang pronoun, or replacing it replace a noun or noun phrase. So, ang pronoun is na siya 7 types. So, muna ang personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, pronouns, interrogative pronouns, definite pronouns, and relative pronouns. So, pila ganito kabot ang types of pronouns? 7. So, today, we will focus on the learning the demonstrative pronouns. So, it can be singular or plural. So, nakinundong pa ba sa inyong activity? Yes, teacher. Diba na ito ay singular or plural? Okay, so, karon is, mag-focus na sa meaning sa demonstrative. So, ang demonstrative pronoun, muna points to a specific person, place, or thing. Okay, so, ang singular demonstrative pronouns is ang this o ang that. So, ang this is refers to a singular item close to the speaker. So, saan yung pasabot ang singular item? Okay, Christine? Sarah, teacher. Very good. So, papakinin niyo sa So, usa na ang item, usa may gamiton ni mga demonstrative pronoun. The Singular this. Okay, sakto si Lympha. Clap your hands. Okay, very good. And sa that refers to the singular item. Okay, kung this is, so ang this, singular item and close to the speaker. So meaning, yaala sa imuhang doon or imuhang dikutan. So magamit ka of singular demonstrative pronoun nga this. And that refers to the singular item from far from the speaker. So meaning, isa na siya ka-item, pero
pero layo sa imuha, imuha nasa layo, dili mo makakatan o dili mo makabot. So, magamit ka sa that. Okay, so proceed na ta sa plural demonstrative pronouns. This refers to the items close to the speaker. Nakabantay mo sa iyo na sila o pronunciation, pero dahil sila o so may kalahian. Dahil meaning, dahil sila gamit. Dahil silang meaning o napay isa ka kalahian. Spelling. Okay, ayaw mong kalimutan na ha kasi maglipo mo ba same rebel sila pronunciation. So, kung plural gani is, ang spelling niya is T-H-E-S-E. And then, magamit na natin yung this kung multiple. Okay, meaning more than one. So, daghan. Daghan ang item na inyong buktan or naala doon sa inyong. And then, sa those, this refers to multiple items far from the speaker. Okay, kung those is daghan gihapon pero naa na siya sa asa mo siya dapat asa mo nabutang ang kanaka item. Ano lang ang tawag those? Layo, pero daghan. O, naa sa layo pero daghan. So, kung sa ganito ang singular demonstrative pronouns, This and that. okay, kung sa lang mo gamit og this, If close is singular item close to the speaker. very good. Yan sa lang mo gamit og that, Singular item far from the speaker. okay, very good. Yan sa kung sa ganito ang mga plural demonstrative pronouns, This and those. this and those. So, paano sa tamo gamit og this? Multiple items close to the speaker. Okay, yan sa tamo gamit og those? Multiple items far from the speaker. Okay, very good. So, ako balik ko, sa ganito ang demonstrative pronoun? Points to the specific Kung naay i-point nga specific person, place, or thing. Okay, so naay mga examples diri si teacher. So, yung buhaton class is I will let you read the examples. Okay. Okay, first, read this class. Singular. Singular, okay. This is my friend. Okay. Then next, Far away. Singular. Far away. Singular. Far away. That is my friend. okay, kani. Plural. Close. These are my friends. Plural. Far away. Those are my friends. Okay. So, kani. Singular. This is a dog. That is a dog. Plural. These are dogs. Those are dogs. This. This is a ball. That is a ball. These are balls. Those are balls. Okay, very good. So, clap your hands back. Wala, teacher. Okay, so na-ako kauntaran sa inyo. Ready na ba mo nga mo answer sa tuwang assessment? Ready na ba mo class? Yes, teacher. Okay, very good. Ready naman guys. So, meaning ana is nakasabot kita yung sa tuwang topic. Okay, so, ano sa group activity. So, our group activity is si teacher Shane Amo. Okay, so, hi! Hello. Class. Wala, teacher. Punta mo proceed sa tuang assessment para mas mahasap pa nato ang inyong nakatunan sa demonstrative pronoun. So, ano sa tuang group activity. So, ganahan mo ba ang group activity? Yes, teacher. Okay, so karon ang mga group activity
is, let the pupils gather variety of objects around the classroom. So karon mamanog mo, mangita mo objects around sa ato ang classroom na pwede ninyo dalhon, pwede ninyo gamiton dire sa atubangan. Kaya ang inyong buhaton, i-divide ka mo into small groups. So naatay duha ka group, group 1 and group 2. So ang group 1 kining duha ka na sa tubangan, Limpa and Ranilin. Ang group 2 kay si Christine and si absent man ang usa sa ato sa i-substitute si teacher Hani. Okay, so kamo mo group 2, dayon ang group 1 i-assign ta mo sa singular demonstrative pronouns. So sa na itong singular demonstrative pronouns? This and that. So ang this o ang that. So basta this o that ang objects kay singular. So usara ka object inyong pangitaon. So ang group 2 i-assign ta mo sa plural demonstrative pronouns. So saan itong plural demonstrative pronouns? These and those. So this and those. So ang inyong paon na objects kay daghan. Okay, so karon pwede na mo mamarog para makita og objects. Teacher. So I will give you 2 minutes to find objects. So katong mga na-assign sa that o sa those, pwede rin ninyo dili dalhon dili sa tubangan kay inyong harapan ng i-auto, no? Okay. Ang those right Ipakita lang diri para ana ito. Okay. So karon lingkod sa utanan. Then for example, so karon mutabi mo diri tagsa sa atubangan sa usa inyong na-assign. So nagkasabot naman mo kinsay sa group 1 kinsay this or that. Yes. Nya sa group 2 kinsay this or those. Okay. So tagsa mo mabalo diri sa atubangan unahon natong group 1 para mo istorya gamit ang demonstrative pronouns dayon inyo tong gamiton ng objects nga inyong gipamuha around diri sa classroom. Nakuha niyo na instruction? Yes, teacher. Okay. So ano na ba mo? Yes, teacher. Okay, so before that, nasa the example. So for example, this is a red ball. So ang iyang gigamit nga pronoun kay, ano sa gigamit sa pronoun? Is. Okay, so ihana sa inyong buhaton natin. Or another example, those are building blocks. So, kung ana ang inyong pag-istorya sa demonstrative pronouns with object na inyong gibuha. So, all members of the group must participate in the activity. So, ready na ba tanan? Yes, teacher. Okay, so una ang group 1 dahil nagsatagsa o baro diri sa atubangan. Okay. So first, dalilit mo sa. Okay, usahin mo ang pronoun dalilit. Kagigamit. Teacher, singular demonstrative pronouns na Ang word kay. words kay this. Okay, so unsa man yung sentence, face your classmates. So, ang akong sentence is, this is a comb. Okay, very good. Ako ba si Daniel? Yes, teacher. Ang kom kay iyahang Buklan. pinakabuang kom. Usan. Kaya gamit ka pronoun, demonstrative pronoun kay singular, which is a this. Okay, so next, sa group 1, Nympha. Bahan teacher, singular demonstrative pronouns. Dayon, ang word kay That. that. Okay, so example sentence. Okay, so my example sentence is that that is a blackboard eraser. Okay, very good. Yes, teacher. Okay, so ang iyang object ay kay ang eraser. Ilang ka po? Number eraser. Ilang po? Usa. Dayon, nasa layo. Kaya sigayo ka, demonstrative pronoun kay singular. Dayon, that. So that siya kay nagtudlo sa layo. Okay, so let's proceed now sa group 2. Okay, so ang first sa kay si Teacher Hani. Okay, so plural demonstrative pronoun is this. These are dustpans. Okay, very good. Sakto ba si Teacher Hani? Yes. Ang iyang gamit na demonstrative pronoun kay This. this. Kaya ang iyang inutan ay ang object, iyang gulitan. So, nara
Plural demonstrative pronouns din. Those. Those are chairs. Okay, very good. Ako kayo magagamit sa demonstrative pronoun mga those? Yes, teacher. Okay, kaya ang ihang itudlo, mga daghan nga lingkuranan. Okay, so nakasabot na gimudanan no? Yes, teacher. Sa ato ang group activity nga, nag-guess na dyan ninyo ang ato ang topic. So karon andam na dyan mo para sa ato ang assessment. Andam na. Okay, so ato pa minawag si Teacher Honey para sa instruction sa inyong assessment. Sure mo class, andam na dyan mo? Yes, teacher. Very good naman ang grade 2 resilience. Okay, so naami mga papel. Class? Naan. Nara, teacher. Naami papel? Sure mo naami papel. Ginaamay papel si teacher. Okay, so don't worry, class. Kinaamay papel si teacher. Naara mo yung abis. Wala ko, teacher. Wala yung lapis si Christine. Okay, naaray lapis si teacher. Okay, Christine. Okay, class. So, sa inyong papel is aranin nyo i-answer ang kinin sa ato ang assessment. So, saan i-answer ninyo sa kanang mga naay blank? This, that, this, those. Okay, very good. Nabasa gina ay sa direction. So, ready na ba mo, class? Yes, teacher. Okay, so your time starts now and you only have 3 minutes sa pag-answer. Okay, start na and keep quiet sa pag-answer class. Dili ba tinupyahay na? 3 minutes to answer. Kasi akin na makuman, class. Huwag pa mo, teacher. Ay, okay. Isa lang ako magpupunta na. Eh, muna si Danili, kapasuwas. Ka-bright na yan, Danili. Yan ang pilos. Hindi ba kinumpiyahay ka? Hindi ba away? And hindi ba saba? Number 8, kasi tayo number 9. Kaya na, teacher. Okay, anak lang mo sa kay para hindi kayo mapasaan sa siratan. Wala. Imana, isang papel di kong manatan. Okay, very good. So, karon, ito kayo sunod na itong buhaton mag? Answer. Dili. Mag-checking. Okay, manatan mong tanan. Before exchange sa inyo ang papers. Okay, so, mag-checking na ta class. Number 1. Okay, so, number 1. Ang sira na ni teacher o kamo sa class. Okay. So, blank is false robot. So, kung saan mo kayo answer na? Nasa doon or nasa layo? Taas layo. Nasa layo and singular. So, that is That. okay. Read ang complete sentence. That is false robot. Very good. Number 2. Our Sentence.
So, number 1 is, that is the I, singular man. Okay, so, nakasabot naman dyan mga tanan class, and isa na may na-wrong, so very good. Isa may wrong, dili tanan. Na-wrong. So, ready na ba? Okay na, tayo, assignment. So, please read, class. In your English textbook, study in advance the other types of pronouns. We will have a pre-test next meeting. Okay, so sa inyong English notebook, kay mag-study ko sa other types of pronouns. So, naatay pre-test next meeting. Okay, so, karon is, facilitate ka sa teacher, train para sa informants. Okay, so pagpaka na natin answer sa atong assessment. So, karon, before na ito i-end atong klase, natay key points to remember. So, first, a demonstrative pronoun points to a specific person, place, or thing. So, ang demonstrative pronoun, nagtutlo sa specific na mga buta. So, the 4 demonstrative pronouns are This, that, this, and those. okay. Dayon, ang this and that, kay gamiton siya sa singular nouns, singular pronouns rather, while these and those refer to plural pronouns. Okay, so ang this and that, gamiton natin siya kung singular ang mga object. So, this, kung naa sa dool, unya, usa ra ka buok ang item na gikutan or naa sa dool sa nag-istorya. Dayon that, kung usa ka object, dayon gitulo kay tuwa sa layo. Dayon, ato ang plural na demonstrative pronouns kay ang this ug ang this ug ang those. So, this kung daghan nga gikutan or naa sa dool. So, unsa kalayan niya sa this? Usa na ang kuan. So, ang this kay singular. Usa na gikutan siya pero usa ra ka buok. While ang this daghan gikutan pero daghan. Okay, so tanawan niyo kalayan sa this ug sa this. So, ang this kay mura short ilaw siya, so lang ra this, while ang this kay long e. So, this ug this. This sa singular, this sa plural. Dayon, ang those sa gamiton nato kung naa sa layo, tapos daghan. So, ang pag-point sa layo, ang gigamit kay the o those, while ang naa sa doon kay this o this. So, nakuha na ninyo class? Yes, Okay, so, teacher. i-practice ninyo ha, para din ninyo makalimtan. Doon sa ganito ang duha ka demonstrative pronouns nga gamiton kung naa sa doon. Gikuptan. This and this. So, this o this. Unsa man sa to ang duha ka demonstrative pronouns nga gamiton kung nagtudlo ka kay nasa layo. That and those. So, unsa man sa to ang duha ka singular. This and that. Ang duha ka plural. This and those. Okay, so very good. So, karon, kay stand up everyone para sa atong closing prayer. Okay, so, Davilin, can you lead the prayer? So in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, in whom God's love permits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, goodbye, class. Goodbye and thank you, teachers. Okay, so ayun na kalimutin yung assignments ha. Yes, teacher.